जब ऐसे करें ठुरे ठुरे गारी आगे आंखें मां दे अगे हाथ बन कर की थी अम्मा अज मैनू इजाजत दे देवो मेरे इश्क दा जोश बड़ा मार रहा है इश्क दा फामन पया मचदा है अम्मा अज इजाजत दे दे नबी वेख आवा अम्मा अज मैनू इजाजत दे दे अम्मा मैं सुनिया है अबू बकर हाल वेले यार दियां गल्लां सुनदे नहीं मैं सुनिया है उमर फारूक हर वेले यार दे नाल गल्लां करदे नहीं मैं सुनिया है उस्मान ते मौला अली सरकार दे चेहरे दी दीद करदे नहीं अम्मा अज मैनू इजाजत दे दे नबी वेख आवा अम्मा मैनू इजाजत दे दे मैं वेख आवा दो जग बनाने वाले ने अपना माही किड्डा को सोना बनाया अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا फरमाया अपनी अमानत बोझ उठान वास आसमान ते जमीन ते पहाड़ों ने आखिया इन्हें उठान तो इनकार कर दिता इंसान ने अर्ज की अल्लाह जे तेरी अमानत बोझे नहीं उठाते मैं उठा लवा अल्लाह ने फरमाया बड़ा पारा बोझ अर्ज की अल्लाह जिड्डा मर्दी पारा होगा मैं उठा लवांगा अल्लाह ने फरमाया फिर इश्क दा एडा पारा बोझ जन्नत छड़नी पवेगी अर्ज की अल्लाह छड़ दवांगा अल्लाह ने फरमाया सजदे विच 350 साल रोना पवेगा अर्ज की अल्लाह रो लवांगा अल्लाह ने फरमाया आग विच छाल मारनी पवेगी अर्ज की अल्लाह मार लवांगे अल्लाह ने फरमाया पुत्र दा हलक ते छुरी फेरनी पवेगी अर्ज की अल्लाह रख लवांगे अल्लाह ने फरमाया अपनी जान दी कुर्बानी देनी पवेगी अर्ज की अल्लाह दे लवांगे अल्लाह ने फरमाया अरे हिठायो ना पवेगा अर्ज की अल्लाह आ जावांगे अल्लाह ने फरमाया पुत्र दी जुदाई विच रोना पवेगा अर्ज की अल्लाह रो लवांगे अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बन के मिस्र दे बाजारां विच विकना पवेगा अर्ज की अल्लाह विक जावांगे अल्लाह फरमाया तैफ विच पत्थर खाने पैणगे अर्ज की अल्लाह खा लवांगे अल्लाह ने फरमाया सजदे विच योजड़ियां गिरवानियां पैणगियां अर्ज की अल्लाह गिरा लवांगे अल्लाह फरमाया करबला दे मैदान विच जाना पवेगा अर्ज की अल्लाह जा लवांगे अल्लाह ने फरमाया नन्हे अली असगर दी कुर्बानी देनी पवेगी अर्ज की अल्लाह दे लवांगे अल्लाह फरमाया जवान पुत्र दी कुर्बानी देनी पवेगी अर्ज की अल्लाह दे लवांगे अल्लाह फरमाया नेदे चढ़ के कुरान पढ़ना पवेगा अर्ज की अल्लाह पढ़ लवांगे कुदरती आवाज आई ते तू मेरे इश्क बदले ना खज भया करना है मैं रब हो के जे तेनू फरिश्तियां कोलों सजदे ना करावा ते मैनू रब कौन आखे क्या बात है नारे तकबीर ऊंची बोल मेरा वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अल्लाह फरमाया जे तू सारा कुछ मेरे इश्क दे बदले पया करना है ना ते आदम तेन मैं फरिश्तियां को सजदे ना करामा ते मैनू मुहम्मद रब को रखेगा इस इश्क दी गल हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने की ते बड़ा मिठा रंग पेश किया सुभान अल्लाह बोलो ते हजरत सखी सुल्तान बाहू को तर्जमा करा के देवा हाथ चुक के बोलो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाते ने आशिक होवे
कमावी ते दिल रखी वांगा पहाड़ा हो दिल रखी वांगा पहाड़ा हो सै बदियां ते उज़ारियुला में कर जानी वांगा बहारा हो मंसूर जे चुकसो ली दी ते वाकिफ कुल्ला सरारा हो सर सजदे चुकिए बाहो सर सजदे ना चुकिए बाहो पावे काफर कैन हजारा हो क्या बात है बहुत आप फरमाते ना जे इश्क कीता ही ना ते दिल रखी वांग पहाड़ा जो इश्क कर लगी ना रब दी जात दा फिर दिल वड्डा चाहिदा वड्डा दिल चाहिदा है पहाड़ा जिड्डा दिल होवे ते आप फरमाते ने इस इश्क दे बदले फिर काफर जो भी कहना फिर सजदे सर आ जावे फिर झुकना नहीं बेशक फिर सजदे सर नहीं झुकना हज़रात गिरामी आखिरी गल करा ते फिर इजाजत वक्त नहीं इतना इस इश्क की गल के उत्ते एक छोटी जी गल सुना के इजाजत चाहूँ नबी पाक ने जो हिजरत करके मदीने तशरीफ लैके गए तो नबी पाक उत्थे मदीने जाके ना गल होर मुख्तसर करा के रोजाना असर के वक्त आके तो यमन वाल मुँह करके ना तो नबी पाक अपनी कमीज के बटन खोल के तो लंबे लंबे सांस लै रहे लंबे लंबे सांस लै रहे एक दिन दो दिन तीन दिन किया तीजे दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ बंद कर की कमली वाले आ इधर की कमली वाले आका ने फरमाया इन्नी लाजिदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबल यमन फरमाया सहाबा इधर यमन शहर दे विच मैनू रहमान दी खुशबू होती है जे पंजाबी दी सादा ज़बान दे अंदर तर्जमा करा तो मेरे नबी ने फरमाया इधर मेरा आशिक वसदा है ते मैनू आशिक वालों ठंडियां हवावां ही होंदियां ने सहाबा दे दिल दे अंदर ख्याल आया होएगा सोहणिया बीवी बच्चे असां कुर्बान कीते घर बार असां कुर्बान कीता ते ओ केड़ा जिदियां खुशबूआं संबड़ इत्थे आंदे हो सहाबा ने हथ बन कर कीती कमली वाले आओ कौन जिदियां खुशबूआं सुंघण वास्ते इधर आंदे सोहणिया इधर मुंह करके कमीज दे बटन खोल दे सरकार दे अगे सहाबा अर्ज की कमली वाले आओ ओदी की निशानी है सरकार ने फरमाया सहाबा दुनिया दी गलियां विच जानदा कोई नहीं अरशां दे विच फरिश्ते गल्लां ही ओदियां करदे ने सहाबा ने हाथ बन के अर्ज की कमली वाले आओ ओदी होर की निशानी है सरकार ने फरमाया ओदा जिस्म दे उत्ते फरवारी दी बीमारी आ गई बरज़क दी बीमारी आ गई उन्हें रब अगे रो के दुआ की अल्लाह ने सारा जिस्म तो शिफा दे दी लेकिन ओदे बाजू दे उत्ते ओदे हाथ दे उत्ते एक दिरहम दे बराबर निशान रह गया सहाबा अर्ज की कमली वाले आ जे डाइया शक मदीने आंदा क्यों नहीं सरकार ने फरमाया सहाबा ओदी मां वडेरी नबी नी बीमार मेरे आखे लग के मां दियां खिदमतां करदा है मां दे आखे लगदा है मां दियां सेवा करी जा रहा है सहाबा अर्ज की कमली वाले आ ओ कौन है ओ केड़ा आशिक जिदी एक निशानी गिन के पे दस दे सरकार ने फरमाया सहाबा ओदा ना ख्वाजा वैसे करनी है ओदा ना ख्वाजा वैसे करनी है ओदा ना अवैसे सहाबा हाथ बंद कर दी कमली वाले इड्डा ही आशिक मदीने नहीं
نہیں آتا سونیا او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئی تے ایک ایک نشانی گن کے پہ دس دے ہو سرکار نے فرمایا صحابہ میں دسنا چاہنا ہاں آن والی امت نو دسنا چاہنا ہاں میرا عشق لے کے دنیا دی کسے بھی نکر دے وچے بہ جایا دے میں دسنا چاہنا ہاں مدینے خبر ہو جاندی میں دسنا چاہنا وا جڑا میرا عشق لے کے جتھے بھی بہ جاوے نا سرکار نو خبر ہو جاندی ہے سرکار نو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا عاشق کیڑا ہے ہن ماں دیاں خدمتاں کری جا رہے ہیں تے خواجہ ویسے کرنی مدینے نہیں آئے ماں دی خدمت کری جا رہے ہیں ماں وڈیری نبی نہیں بیمار ماں دی سیوا کری جا دے روزانہ جا کے اونٹ چار کے نا تے گٹریاں کھجور دیاں اکٹھیاں کر کے او ویچ کے نا تے اپنا گزارا کر دینے 2 دینار مل دینے ایک خود استعمال کر لیں دینے تے ایک اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دیں دینے خواجہ ویسے کرنی روزانہ آ کے آخ دینے اماں اجازت دے دے نبی وے کھاواں ماں اجازت دے دے نبی وے کھاواں ایک گل سنان دا اصل میرا مقصد ہے سی کہ آج ساڑی بات دا ختم ہے ماں دیا خدمتاں کی دیا نبی ویکھن واسطے ماں دے کولو اجازت لے رہے ہیں اج ویکھ لو اسی اس مقام دے اوتے آئے ہیں خطاب کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں دین دی خدمت کر رہے ہیں اے ماں دیا دعاواں دی بدولت ہے اے ماں دیا اصل دے وچ دعاواں نے جو اسی مقام کسے نو جو بھی مقام ملے ماں دی وجہ تو ملی ہے اج نوجوان جاوے نا تے ماں پوچھ لے پترا کتھے چلا تے ماں نو انج دی کھوری پا کے ویکھنے آ کہ ماں دے اندر اگلی باری ہمت نہیں رہندی کہ میں پتر نو پوچھاں کتھے چلا ویکھن نبی نو جانا ہے تے اجازت ماں دے خود نہیں ایک دن خواجہ ویسے کرنی نا اونٹ چار کے کارے آئے خواجہ ویسے کرنی ٹھرے ٹھرے گاری آگے آنکھیں ماں دے اگے ہاتھ بان کرد کی تھی ماں آج میں نو اجازت دے دو میرے عشق دا جوش بڑا مار رہا ہے عشق دا پھامن پھیا مچ رہا ہے اماں آج اجازت دے دے نبی ویکھیا ماں اماں آج میں نو اجازت دے دے اماں میں سنیا ہے ابو بکر حال ویلے یار دیاں گلاں سن دے نہیں میں سنیا ہے عمر فاروق ہر ویلے یار دے نال گلاں کر دے نہیں میں سنیا ہے عثمان تے مولا علی سرکار دے چہرے دی دید کر دے نہیں اماں اج مینوں اجازت دے دے نبی ویکھیا ماں اماں مینوں اجازت دے دے میں ویکھیا ماں 2 جگ بنان والے نے اپنا ماہی کٹا کو سونا بنایا اپنا ماہی رب نے کھڈا کو سونا بنایا ہے جن رب نے 2 جگ بنایا ہے تے رج کے حسن دیتا لوکاں نو تے اما اج ویکھ کے اما تینوں بھی آ کے دساں گا جن 2 جگ بنان والے رب نے اپنا باقی کڈا کو سونا بنایا ہے اما اج اجازت دے دے اما دے کول آ کے جدوں روئے نا تے محمد دل نرم گلاب ماں روندا پتر نو ویکھ لے تے ماں دے کلیجے دے پھٹ جاندے کہ میرا جوان پتر دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے ماں تے ممتا آئی سی ماں نے جدوں جوان پتر روندا ویکھیا نا تے آکھیا جا پترا تینوں اجازت دینی تے جا نبی ویکھیا مینوں پتہ ہے کہ 4 کڑیاں جاندیاں لگدیاں تے 4 آوندیاں لگدیاں تے پترا تینوں 8 کڑیاں دا ٹائم دینی نبی ویکھ کے آ جائیں پترا جے نبی نہ ملیا نا تے ڈیکی نا اوتھے سونیا پترا رہی نا میں نبی نہیں ہاں میں بیمار ہاں پترا منوں کسے چیز دی ضرورت پے گئی نا تے پترا میں کدے سہارے رہواں گی پترا جلدی آ جاویں ماں دے کولوں اجازت لئی خواجہ ویسے کرنی ماں دے کولوں اجازت لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے مدینے دا سفر شروع کر دیتا ہے خواجہ ویسے کرنی مدینے والے جا رہے روندے مدینے والے جا رہے دوڑ دیاں پیراں وچ چھل پے گئے دوڑ دیاں مدینے والے جا رہے بڑا عشق لے کے جا رہے میں نبی ویکھن چلا مدینے جا رہے نبی ویکھن جا رہے نہیں تو رو کے دعاواں منگ رہے نہیں یا اللہ اج انی زندگی دے تے
تیرا نبی ویکھیا وا یا اللہ اجمان اجازت ہے دیتی یا اللہ اجنبی ویکھن جانا ہے خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے نبی والو جا رہے دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئی چہرے دے وچ گرد و غبار پے گئی ہوا تیری دے نال وال بکھر گئی دوڑ دے تو مدینہ ویکھیا مدینہ دی مٹی ویکھی ہے کدے درو دیوار چم دے نے کدے مدینہ دے نکے نکے بچیاں نو چم دے نہیں کدے سینے دے نال دے نہیں آخ دے بچیو بڑے نصیباں والے اوتھے بس دے جتھے رب دا ماہی ساں لیندا ہے اس جگہ دے بس دے جتھے رب دا ماہی ساں لیندا ہے جتھے رب دا ماہی رہندا ہے کدی مدینہ دی مٹھی نو چم دے نہیں کدے درو دیوار نو چم دے نہیں تے رو کے آخ دے نے تینو چم چم اے تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں اے مٹی مدینے دیے لکھ بار ستکڑے میں جاواں اے مٹی مدینے دیے خواجہ ویسے کرنی ادھر مدینے آ گئی ادھروں سرکار انہاں دے آن تے پہلا اما عائشہ نو کہہ کے گئے سن عائشہ میں جا رہے آواں میرا ایک غلام آئے گا انہوں جان نہ دیں انہوں بٹھا لیں میں بھی آ جاواں گا خواجہ ویسے کرنی آ گئی ادھروں سرکار گھروں چلے گئے آ کے دستک دیتی ہے اندر آواز یہی کھونے اما عائشہ نے آواز دیتی بار کھونے تے رو کے آخ دینے کچھ ہوواں دے دساں ساری ہسی یار پیچھے قربان کر آیا ساری ہسی یار پیچھے قربان کر آیا خواجہ ویسے کرنی آخ دے نہیں نبی دا غلام ویسے آیا آپ بول کے آخ دیا نہیں سرکار تے گھروں چلے گئے نہیں تو چیخا مار کے رو لگ بے نہیں تو رو کے آخ دے نہیں ربا لگ دا ساری زندگیاں جی گزر جانی اج ماں دے کھولو اجازت ملی تو لیکن نبی نہیں ملیا رو کے آخ دے نے اماں جی پیچھے ہو جاؤ پردے دے بچ ہو جاؤ چلو نبی نہیں ملے او کر ویخ جاؤ جتھے نبی وس دے نہیں اماں عائشہ فرما دیا میں پیچھے ہو گئی او آگے کدے نکیاں نکیاں چیزاں نو چھمدا ہے کدے چیزاں دے نال پیار کردا ہے تو چلے گئے ادھروں سرکار واپس ہی آگے آکے آخ دینے عائشہ آج لگ دے گھروں بڑیاں خوشبواں یاریاں نہیں میرے پیچھوں کون آیا سی خواجہ ویسے کرنی دی گل سن گئی اما عائشہ فرما دیاں نے کملی والے آ تیرا غلام کوئی ویسے آیا سی سرکار نے فرمایا انہوں روکنا سی آپ بول کے آخریاں سنیا وہ رکیا کوئی نہیں چیدہ دے نال پیار کر کے چلا گیا ہے تو جاندے آپ پیغام دے کے گیا ہے کملی والے آئے جدوں کل قیامت دن آ جاوے جدوں عاشقاں دی گنتی کریں بچ سونیا میرا بھی نام لکھ لیا سونے جدو کھل قیامت دن عاشقاں دی گنتی کرانا تے بچ میرا بھی نام لکھ لیا المختصر کے خواجہ ویسے کرنی روندے روندے گھر گئے نا تے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز ویکھی تے ماں نے ہن نبی نہیں نظر نہیں آندا لیکن دروازے دی آواز جو کنا چ پئی نا تے ماں بول کے آخری اویس آ گیا ہے ہاں اماں آ گیا پہلے تے خواجہ ویسے کرنی دے اکھاں بچو اتھرو جاری تے بولے نہیں جا رہے ماں بول کے آخری بے پترا ہویا کیا بولو دا کیا ہو نہیں تو رو کے آخر نے اماں ساری زندگی لگتا رو کے ننگ جانے نبی بیکھن گیا نبی ملے ہی کوئی نہیں ماں نبی چلے گئے نہیں گر نبی ملے ہی کوئی نہیں انجی آ گیا اماں فرمایا پترا رونا آ پترا میرے سینے نال لگے جا جے تمہیں
میری وجہ تو پترا اتھے رکیا کوئی نہیں جے میری خدمت دی وجہ تو میری فرما بتاری تو نبی دا روک انتظار نہیں کیتا آسین لگا جا میں مات نو دعا دنیا سارا جگ محمد دا ذکر کردہ ہے میں ماں ہو کے دعا کرنیا جیتا جگ ذکر کردہ ہے او نبی صحابہ چھپے کے تیرا ذکر کریا کرے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات المختصر کے گل ساری دا میں چھوڑے بھی ماشاءاللہ کہ جیڑا ماں دی خدمت کرے نا تو رب دے کلوں بڑے مقام لیندہ جائے اور دنیا ویچے بھی کامیاب جائے قبر دے ویچے بھی تے حشر دے میدان ویچے بھی کامیابیاں ہوتے نال جائے آخر دوتے کہ چھوٹی جی گل سنا میں دنیا داری دی مثال دے کہ تقریر ختم میں اے موضوع تاں چھڑے ہے کہ آج ساڑی والدہ دا ختم ہے آج اسی اس مقام تے ہیں علماء کرام سارے بیٹھے نات خانہ چرمی سے پوچھو انہوں نے ایک کتھا مقام ملے تے سارے اے یا کھڑ کے کہ ماں دی دعا دا صدقہ مقام ملے نا ماں دی عزت دی پتولت مقام ملے نا ماں دی دعا دا صدقہ مقام ملے دنیا داری دی مثال ہوئے نا بندہ ماں باپ دی خدمت کرے تو محلے دار آخر دینے اے بڑا چنگا بندہ ہی ماں باپ دا فرما برداری محلے دارانوں کچھ نہ کر کے دبے کوئی فائدہ نہ دبے خدمت اپنے ماں باپ دے شاباش محلے والیاں دی ہوتی اس وجہ تو دوستو اپنے والدین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کر لو اس سرمائن جو ٹر جاندے نے تو پتہ پھر چلتا ہی ہوتا ہے اللہ دے کی دعائی کو جو سنے اپنی بارے کو قبول منظور فرمائے اور اپنے والدین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے